Hello kids, welcome to Siva study class. Learn to shape drawing. A rhombus, a cross, a arrow, क्या है kids? Arrow. ये क्या है kids? Rectangle. Ellipse. ये क्या है kids? Rhombus. Learn to color. Pink color, orange color, green color, sky blue color, brown color, black color, blue color, light pink color, yellow color, red color, mint color. चलो शेप्स कलर करते हैं। ये क्या है किड्स? रंबोस, ग्रीन कलर। ये है ब्लू कलर, रेक्टेंगल। ये है पिंक कलर, इलिपेट। ये है ब्राउन कलर, रंबोस। येलो कलर, एरो। ये है क्रॉस, ऑरेंज कलर। चलो किड्स शेप्स नेम जानते हैं। रंबोस, ये है रेक्टेंगल, इलिप्स, क्रॉस, एरो। ये है रंबोस। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।